वेलकम टू स्टडी भाइब ओडिया। आज आम राष्ट्र क्वेश्चन आंसर करवा। तो देखा एक नंबर कौन देछि ना निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिया। राष्ट्र को राजनीति विज्ञान मुख्य विषय वस्तु कहुए कहीं कहुए ना आम सामाजिक जीवन रे राष्ट्रर भूमिका खूब बेसी कारण यह सबुठारु बड़ क्षमताशाली सामाजिक तथा राजनैतिक अनुष्ठान। तो आम सामाजिक जीवन रे राष्ट्रर भूमिका कौन ना सबुठु गुरुत्वपूर्ण। से तापर 2 नंबर देख कौन देला ना मनुष्य जन्म है मते मात्रे निजको राष्ट्रर सभ्यता लेखार सामिल करे तेणु राष्ट्र को राजनीति विज्ञान मुख्य विषय वस्तु बोली कहुए। ख नंबर कहला राष्ट्र को एक अत्यावश्यक अनुष्ठान कहबार कारण कौन ना राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्तिर उपयुक्त विकास होता है। राष्ट्र एक द्वितीय नंबर देख राष्ट्र एक चिरस्थायी अनुष्ठान होइथिबारु एहार आवश्यकता सर्वदा दरकार होइथाय। 3 नंबर कहला कौन ना राष्ट्रर नीति नियम सामाजिक जीवन को श्रृंखलिता और दृढ़ीभूत करिथाय। 4 नंबर कहला मनुष्यर इच्छा ताकू राष्ट्र रहिबा को बाध्य करिथारु एहाको अत्यावश्यक अनुष्ठान कुहा जाई थाए। तापर देखिबा ग नंबर राष्ट्र केउं केउं उपादान को नहीं गठित ना राष्ट्र कहा को नहीं गठित जनसंख्या आयतन सरकार और सार्वभौमत्व यही 4टी उपादान को नहीं आमर राष्ट्र गठित। तापर देखिबा कौन ना आमर घ नंबर प्रश्न। ताले घ नंबर कौन दउची देख घ नंबर कहला सार्वभौमत्व कहले कौन बुझ कौन कहला ना सार्वभौमत्व कहले कौन बुझ या राष्ट्र केउं केउं क्षेत्र में प्रयोग करे ना सार्वभौमत्व कहले सर्वोच्च क्षमता को बुझाए। सार्वभौमत्व 2 भाग में विभक्त यथा आभ्यंतरीण सार्वभौमत्व और बहि सार्वभौमत्व। तो केते भाग में विभक्त 2 भाग में विभक्त। आभ्यंतरीण सार्वभौमत्व दल रे राष्ट्र नागरिक गोष्ठी और अनुष्ठान उपरे नियंत्रण जारी करे। सही परि भाव में बहि सार्वभौमत्व बल रे राष्ट्र निजर वैदेशिक नीति निर्धारण करे कौन करे ना वैदेशिक नीति निर्धारण करिथाए। तापरे देखिबा उ नंबर प्रश्न। तो उ नंबर कौन देला देख उ नंबर कहला शक्ति द्वारा राष्ट्र किपरि सृष्टि होछि कौन शक्ति द्वारा राष्ट्र किपरि सृष्टि होछि। अतीत रे केतेक दलर नेता बल प्रयोग करी अन्य मानक अख्तियार करथिले। अतीत रे केतेक शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्र मानक ऊपर युद्ध परास्त करी सेमान राज्य को निज राज्य रे मिसाई देथिले। तेणु जोर जार मुलक तहार नीति रे युद्ध बा शक्तिर राष्ट्र उत्पत्ति होइछि बोली विश्वास करा जाई थाए। कौन ना जोर जार मुलक तार सही परि भाव रे से माने कौन करछन्ते ना राष्ट्रर विकास लाभ करिछन्ते ना नहीं। तापर नंबर देखिबा कौन देला तापर कहला सामाजिक चुक्ति कौन देछि 6 नंबर सामाजिक चुक्ति कहले कौन बुझ आउ एहा काहेकि करा जायतिला। मनुष्य चुक्ति करी राष्ट्र सृष्टि करिअछि सेही मत को सामाजिक चुक्ति मतवाद कहा जाए। अतीत जेतेबेले कौनसी समाज बा राष्ट्र नथिला सेतेबेले आदि मानव सरल जीवन यापन करुथिले। आदि मानव माने कौन करथिले ना सरल जीवन यापन करुथिले। आदि मानव माने भविष्य रे कोठी थिले ना जंगल रे बुलुथिले। तो पुनर्विकास होइकी कौन होइछन्ती मनीष होइछन्ती। 6 नंबर देख व्यक्तिगत संपत्ति राष्ट्र गठन पाई किपरि प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला। तो देखिबा कौन हला ना जाजाबर जीवन त्याग करी मनुष्य एक समय व्यक्तिगत संपत्तिर मालिक हैला। क्रमे जनसंख्या वृद्धि फल व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षा पाई राष्ट्र आवश्यकता मनीष उपलब्ध कला।
ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଜ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ଭାଗରେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ନ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସଂଘ, ସେମିତି ମୋନୋକୋ, ସରକାର, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସଂଘ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ। କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ସଂଘ। ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା କ'ଣ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସଂଘ ଥିଲା। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଆମର ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବଦଳେଇକିରି ରାଜନୈତିକ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜନୈତିକ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବର କହିଲା ମୋନାକୋ ଗୋଟିଏ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ତ ମୋନାକୋ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜନବହୁଳ ନୁହଁ, ଜନବିରଳ ଦେଶ। କ'ଣ? ଜନବିରଳ ଦେଶ। ତା ପର ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ସରକାର ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ। ସରକାର କ'ଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ନା, କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ସରକାର ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଘ ନମ୍ବର କହିଲା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁଲ, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପରିବାର ନୁହେଁ ହେଲା। କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ କହିଲା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଭୁଲ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା'ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ସେ କରିପାରିବ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତା ଉପରେ ଏସବୁ କିଛିରେ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତା'ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତ ଦେଲା କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ନୁହେଁ? ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ କି ନା? କ'ଣ ନା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଆଇନ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କି ନା, କାହା ଉପରେ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆଦି ମାନବ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟକୁ ମାନବର କୃତ୍ରିମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଆଦି ମାନବ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟକୁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଐକିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନତା ନୁହଁ, ମାନେ ଏକାଠି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚ ନମ୍ବର କହିଲା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା, କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ? ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ।